मैंने अभी विज़िट किया है और इन साइड जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री है। सो मैंने अपना जैकेट ले लिया है, मतलब जैकेट नहीं है, नॉर्मल सी है 11 डिग्री। बट नाउ आई स्टार्टेड फील कोल्ड एट द बिगिनिंग। लेट्स गो इनसाइड। इनसाइड ये लोग ना लाइट अलाउड नहीं करते, फ्लैश लाइट नहीं जला सकते मोबाइल फ़ोन की। सो विदाउट फ्लैश लाइट हम बनाएंगे जो भी वीडियो है। नाउ आई स्टार्टेड टू फील लिटिल बिट कोल्ड। От тавана към пода сталактити, от пода към тавана сталактити, свързаните през вас сталактони, а през терата има и други образования, наклонени на страни. Те се наричат хелектити и ще ги видим по-късно с нашата разкопка. Посетителите са открили и са оприличили доста интересни образования. Ето там вляво, вие сбор, вдигнал нагоре, виждате ли дечица Курчо-Лурчо как извъдня? До края на нашата разкопка и вие може да откриете нещо интересно и красиво и да го приличите. Пещерата е дълга 250 метра и е разделена на 5 пещерни зали. Това е първата и носи името си Купена. Този 3 метра и половина каскадно оформен сталактит е оприличен от местното население на Копача, но или на Купен с ноти. А дебелината на скалните пластове в началото при входа 5, по-навътре 8, тук към края на залата около 12 метри,